Rekaman video menunjukkan detik-detik peluncuran roket terbaru oleh Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan serangan ini menargetkan sejumlah lokasi di Israel, di antaranya Eilat, Dimona, Tel Aviv Utara, dan beberapa pangkalan tentara Amerika Serikat di wilayah tersebut. Merespon serangan rudal terbaru Iran, pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya untuk mencegat ancaman yang datang. Sebelumnya, Iran juga meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Senin menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum diluncurkan ke fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran ini ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gush dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar Shekan dan Khiam. Pemirsa, sedikitnya 6 orang luka-luka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa siang. Selasa pagi maksud kami. Menurut otoritas, serangan melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan. Petugas tangkap darurat dari Magen David Adom dan Hatsalah memeriksa lokasi ledakan. Pejabat keamanan setempat mengatakan serangan Iran semalam telah menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan beberapa pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut telah dihantam dengan tepat menggunakan rudal balistik multi hulu ledak dan drone penghancur. Sementara itu, tim Bulan Sabit Merah Iran merilis sebuah video kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapatkan serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran, yang melibatkan militer Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat di Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar tampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peran penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian dari serangan ini ditaksir mencapai 1,7 juta euro.
Pemirsa, dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa di kawasan permukiman Israel. Puing-puing bangunan berserakan, sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nasser, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal yang ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran membalas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran, mengatakan jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Serikat Donald Trump mengklaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Donald Trump juga menyebut perubahan sedang berlangsung di Iran. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Pemirsa, Israel terus memperluas wilayahnya dengan melakukan serangan udara ke wilayah Lebanon. Kali ini Israel menyasar permukiman warga di kota Baalbek. Serangan udara Israel ke Lebanon terus berlanjut. Selain menewaskan beberapa orang, serangan tersebut juga menghancurkan puluhan rumah. Dalam video terlihat bangunan-bangunan yang hancur ini adalah rumah warga di kota Baalbek, Lebanon. Seorang pria bernama Ali Al-Bawari tengah mencari keluarganya yang hilang, putrinya, menantunya, dan saudari perempuannya. هني بيت مدني الصهري عنده قهوة على راس العين كل بعلبك بتعرف كل منطقة بتعرفه هو منو محزب اختي معلمة بتعلم بجمعية إنسانية. Tak hanya Ali yang kebingungan mencari keluarga, rasa duka mendalam juga dirasakan pria bernama Nabil Syam yang putrinya meninggal dalam serangan udara Israel.
Sementara sang istri masih dirawat di rumah sakit karena luka-luka. بنتي انا ما شفتها، انا وقت الفت يعني ما في حيطان ما في شيء، طلعت منتهى بوجهي بس منتهى يعني من راسها وهيك مبينه، بس من هون ما في شيء تحت الردم. Sementara itu di rumah sakit pemerintah kota Baalbek, warga berkumpul setelah serangan Israel melanda. Direktur rumah sakit menjelaskan seluruh tenaga medis tetap siaga untuk menerima semua kasus bedah terkait perang. دائما على جهوزية ونستقبل كل الحالات الجراحية الحربية المرضية. جرحى هلا ما عندنا، استقبلنا كثير جرحى، نعمل لهم كثير عمليات، عملنا كثير عمليات. هلا ما في عندنا مرضى بس فقط. Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan besar di sekitar sungai Litani, Lebanon Selatan. Israel menargetkan jembatan Al-Qassimiyah yang menjadi akses utama di sepanjang jalan raya pesisir. Menurut warga sekitar, tentara Israel sengaja menghancurkan jembatan Al-Qassimiyah agar memutus akses jalan pengiriman bantuan ke Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam video, tampak kerusakan yang sangat besar. Tidak ada satupun kendaraan yang bisa melewatinya. Serangan udara Israel tidak hanya memporak-porandakan bangunan, tetapi juga merusak jaringan listrik, kebun-kebun buah, dan ruang publik lainnya. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel yaitu Israel Katz mengatakan ia dan Perdana Menteri Netanyahu telah memberi instruksi militer untuk mempercepat penghancuran ke desa-desa garis depan di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel akan terus menyerang Lebanon dan juga Iran. Hal ini disampaikannya justru di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengupayakan kesepakatan dengan pemerintah Iran. Netanyahu menargetkan serangannya pada program rudal dan nuklir milik kedua negara tersebut, serta menyerang tentara Hizbullah. גם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל